और अहम खबर के साथ नाज़रीन, ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साबिक चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक को बाज़ाब्ता तौर पर कई एक मामलात के निस्बत, जिनमें श्रीनगर में 3 एयरफोर्स एहलकारों की हिलाकत और मामले में जो गवाह पेश होने थे वो पेश ही नहीं हुए, और अब इस मामले की निस्बत जो है, केस जो है वो 18 और 19 जनवरी 2024 को लगेगा। यानी 2024 को अवाइल में ही पहले महीने में तस्वीरें जो है फाइल शॉट्स की हैं, बहुत पहले की हैं, जब मोहम्मद यासिन मलिक को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद वो कई मौकों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई केसों में शामिल हुए। मोहम्मद यासिन मलिक पर 2 अहम केसेस हैं, जिनमें मुल्क के साबिक वजीर दाखिला, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को अगवाकारी का केस जो है, इल्जाम जो है वो फ्रंट सरबराह यासिन मलिक पर है। इसके अलावा श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स के 3 जवानों की हिलाकत, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उस वक्त जो अस्करी तंजीम थी, एक्टिव थी और मिलिटेंट तंजीम थी, जिसके बाद इन 3 एहलकारों की हिलाकत का मामला भी है जो टाडा अदालत में पेश किया गया। उससे मुतल्लिक मोहम्मद यासिन मलिक को जो है उसमें अब दोबारा उनके केसों की सुनवाई जो है 18 और 19 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है। क्योंकि गवाहों के पेश न होने के बाद इस सूरत हाल जो है ये थोड़ा सा लंबा खींचती जा रही है। हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा ने इस वाक़े के हवाले से मारूफ वकील मोनिका कोहली से मुकम्मल जानकारी कुछ इस तरह से हासिल की। आज दोनों केसेस लगे थे, रुबैया सैयद किडनैपिंग केस एज वेल एज एयरफोर्स किलिंग केस, और दोनों केसेस में कोर्ट ने विटनेसेस को समन किया था। 2 विटनेसेस दोनों में आनी थी, जिसमें रुबैया सैयद किलिंग केस में एक हमारे जो एडवोकेट हैं श्रीनगर के मियां क्यूम जी, उनको बुलाया गया था और एक और विटनेस को बुलाया गया था। बट हमारे को इंटीमेशन आई कि ही इज़ नॉट वेल, तो उनकी एग्जेम्पशन आई थी एंड अलॉन्ग विद द मेडिकल रिकॉर्ड कि ही इज़ नॉट वेल, सो ही कुड नॉट अपीयर टुडे। एंड दूसरे का इंटीमेशन आया कि ही इज़ डेड। और दूसरे केस में, एयरफोर्स किलिंग केस में भी दोनों विटनेसेस को समन किया गया था, बट वो नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ दे वर नॉट वेल। सो अब नेक्स्ट डेट्स आर बीन फिक्स्ड फॉर 18 और 19 जनवरी। 18 और 19 को कौन सा केस रहेगा, ये भी जानकारी दी। 18 जनवरी को लगेगा एयरफोर्स वाला केस और 19 को लगेगा रुबैया सैयद वाला केस। मैम, क्या यासिन मलिक वर्चुअल मोड पर ज्वाइन थे? तिहाड़ जेल से कनेक्शन था, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम कनेक्टिविटी वी कुड नॉट सी हिम, बट तिहाड़ जेल वाज कनेक्टेड। बहुत बहुत मोहम्मद यासिन मलिक अब 18 और 19 जनवरी 2024 को 2 केसों में उनका जो केस है वो कोर्ट में लगेगा, जिसमें रुबिया सईद का अगवाकारी का केस जो है वो 19 जनवरी 2024 को लगेगा, और 18 जनवरी 2024 को जो है एयरफोर्स एहलकारों के जो हिलाकत हुई है, मुबैना तौर पर फ्रंट सरबराह यासिन मलिक पे वो केस चल रहा है, और दोनों केस जो है 18 जनवरी 19 जनवरी को बिल तरतीब 2024 में टाडा अदालत में लगेंगे। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू, जम्मू कश्मीर में साबिक वजीर आला PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट जारी किया। अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती लिखती है, किस कानून के तहत किस जुर्म में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान रहनुमा तालिब चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है। PDP सुप्रीमो पहली खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तहरीर की और उन्हें एक्स पे तहरीर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात की वजाहत करे या उनसे मुकम्मल जानकारी चाहती है कि आखिर इन्हें किस केस में तालिब चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फौरी तौर पर जो है रिहा किया जाना चाहे। तालिब चौधरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद PDP में शामिल हुए, और जब कठुआ में रेप एंड मर्डर का केस हुआ था तो तालिब चौधरी उरूज पकड़ गए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कई मौकों पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो कुकरनाग वायलू जो नई इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर अवामी राबते में है, और कई अवामी इजलास में भी उन्होंने लोगों की बड़ी तादाद से खिताब भी किया। कई एक बार गुजर पहाड़ियों के जो मसाइल हैं, STs के मसाइल हैं, उनको उजागर करने की कोशिश की। श्रीनगर में भी एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया था, और तालिब चौधरी जो है वो अखबारात की सुर्खियों में लगातार रहे। कठुआ रेप मर्डर केस के बाद, उस मासूम कमसिन बच्ची के उस वाक़े के बाद लगातार जिस वक्त PDP और BJP सियासी बंधन में बंध गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ काबीना में पावर शेयर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तालिब चौधरी ने बड़ा उरूज पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ST विंग के जो है वो सदर भी बने, और शेड्यूल ट्राइब या कबायली जो वोटरान है और कबायली जो लीडरान है
दूरदस्त और बाकी जगहों से इलाकों में इज्तिमाई तौर पर उनके मसाइल उठाते रहे। लेकिन महबूब मुफ्ती का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है पीडीपी के तालिब चौधरी को, और पुलिस ने वजाहत की है कि आखिर उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अगर किया गया तो कानून बताएं, अगर गिरफ्तार है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। और नाज़रीन, अब मुल्क की पार्लियामेंट की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की असम्बली हुआ करती थी और पार्लियामेंट में आपको उसी तर्ज की, उसी नवियत की जो है वो गेस्ट गैलरी होती है। गेस्ट गैलरी में आप साबिक ब्यूरोक्रेट आते हैं, साबिक सियासतदान आते हैं, सियासतदानों के ही खुसूसी पासेस पर उनके रुफ़का आते हैं, और इसके अलावा मीडिया गैलरी अलग होते हैं। और पार्लियामेंट में अब ये जो गैलरी है इसमें फिलहाल वो पासेस बंद कर दिए गए जो मुख्तलिफ सियासी नवियत के पासेस इशू किए जाते हैं। पार्लियामेंट की आज कार्रवाई के दौरान हंगामा भी हुआ, और इस बीच में पार्लियामेंट के कल के जब सिक्योरिटी ओवरलैप हुआ था उस पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया गया। पार्लियामेंट में यूं गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि अगले अहकाम तक मेहमानों की गैलरी के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के वाक़े पर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की। इन्होंने सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खदशात को उठाने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ से भी इत्तफाक किया और यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। हमारे डेस्क नुमाइंदे के मुताबिक अगले अहकाम तक पब्लिक गैलरी के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। जराए ने मजीद कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामान के जाती मावनीन को पास जारी करने से मुतल्लिक चार्ज खुद संभाला, जबकि लोकसभा सेक्रेटरीट ने 8 सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मरकजी वजारत दाखिला ने मामले की तहकीकात के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। वजारत दाखिला के मुताबिक यह इंक्वायरी कमेटी लोकसभा सेक्रेटरीट की दरख्वास्त पर तश्कील दी गई। नितेश दयाल सिंह के अलावा दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के अरकान और कुछ दीगर माहिरीन को भी कमेटी में शामिल किया गया। वजारत के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में वजूहात और कोताहियों का पता लगाएगी और मजीद कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगी। कमेटी जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज भी देगी। याद रहे, पार्लियामेंट के हमले की 22वीं बरसी के मौके पर उस वक्त सिक्योरिटी की एक बड़ी खिलाफ वर्जी हुई जब 0 आवर के दौरान विजिटर गैलरी से दूर इलाकों तक जो विजिटर आए हुए थे लोकसभा के चैम्बर में दाखिल हुए। इसी बीच में राजनाथ सिंह ने भी आज पार्लियामेंट में अपना बयान जारी किया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, कल जो वाकया हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब लोकसभा स्पीकर ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया, ताहम मेंबर पार्लियामेंट को पास देने में एहतियात बरतनी चाहे। इस तरह पार्लियामेंट में इंतशार की सूरत हाल पैदा करना मुनासिब नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी बीच में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से मुअत्तल कर दिया गया। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि डेरेक ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला, जिसके बाद हंगामा भरपा किया। उन्होंने कहा कि आमरीत नहीं चलेगी। राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन और दीगर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर बहस का मुतालबा करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ के 28 अरकान ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर बहस के लिए नोटिस दिए थे, ताहम चेयरमैन ने कवायद का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी। इसके बाद अपोजिशन अरकान असेंबली स्पीकर की निशस्त के बाहर सामने वेल में आ गए और नाराबाजी शुरू कर दी। चेयरमैन ने नारे लगाने वाले अरकान असेंबली को अपनी निशस्तों पर वापस जाने को कहा, लेकिन मुखालफत का इजहार करने वाले अरकान ने इससे इत्तफाक नहीं किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आप समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मसले पर बहस के मुतालबे पर नारे लगाते रहे। चेयरमैन ने तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन को, जो कि नारे लगा रहे थे, को फौरन ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया। चेयरमैन ने कहा कि डेरेक को ऐवान से निकलने का हुक्म देने के बावजूद ऐवान में मौजूद रहे और मुसलसल कार्रवाई में खलल डाली, जिसके बाद चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन के खिलाफ रूल 256 के तहत कार्रवाई कर दी। डेरेक की मुअत्तली के बाद ऐवान में हंगामा मजीद बढ़ गया।
اپوزیشن ارکان نے آمریت نہیں چلے گی اور پارلیمنٹ کی سلامتی پر بحث کر لے جیسے نعرے لگانے شروع کر دیے. ہنگامہ آرائی بڑے پیمانے پر. اس طرح سے چیئرمین نے 2 بجے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی. That this House, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House, as also the inner well, and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House, in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek O'Brien, member, is suspended for the remaining part of this session. اور ناظرین بیچ میں بڑی اہم اور بریکنگ خبر آ رہی ہے. شری نگر کے بیمنا علاقے میں پولیس اہلکار پر ہوئے حملے کے بعد جموں کشمیر پولیس نے فوری طور پر 4 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی. جموں کشمیر پولیس نے گزشتہ ہفتے بیمنا سری نگر میں کرنا سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکار پر حملے کے بعد فوری طور پر کارروائی شروع کر دی. آپ کو یاد دلا دیں کہ بیمنا کے ہمدانیہ کالونی میں جب جموں کشمیر پولیس کے اہلکار کو جو کہ صفاقدل بون محلہ میں پولیس اسٹیشن سے منسلک تھا اپنے فرائض انجام دینے کے بعد گھر پہنچ گئے تھے. ہمدانیہ کالونی بیمنا پہنچ کر اس سے نامعلوم بندوق برداروں نے 3 گولیاں چلائی جن کا علاج و معالجہ اس وقت اسپتال میں جاری ہے. اسی بیچ میں جموں کشمیر پولیس نے کئی افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور محمد حافظ کے حملے میں 3 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. امتیاز احمد خانڈے تعلق بیمنا سری نگر سے ہے. میران خان جن کا تعلق رہنا والی سری نگر سے ہے. اسی طرح سے دانش ملا جن کا تعلق بیمنا سری نگر سے ہے. تینوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور مزید پوچھ تاچھ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا انسپیکٹر مسرور کی ہلاکت کے بعد ان کے جام بیک ہونے کے بعد عیدگاہ سری نگر میں ان پہ ہوئے حملے کے بعد پولیس نے کیس جو ہے وہ NIA کو سپرد کیا تھا اور جموں کشمیر پولیس نے کم وقت میں جو پولیس اہلکار ہے محمد حافظ ساکن کرنا حال ہمدانیہ کالونی سری نگر انہیں فوری طور پر 3 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور انہیں پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. ادھر جموں کشمیر کے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اجالا سگنس کشمیر کی طرف سے آج ایگریکلچر یونیورسٹی یعنی زرعی یونیورسٹی شالیمار میں ایک روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. کانفرنس میں مینیجنگ ڈائریکٹر اجالا سگنس کشمیر ڈاکٹر پرویز صوفی نے موجودہ حالات میں صحت مند افراد کو مزید صحت مند یعنی تندرست رکھنا اور بیماروں کو مزید تندرستی فراہم کرنے کے لیے خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر رئیس الجامعہ زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر نذیر احمد کے علاوہ رجسٹرار اور اس کے علاوہ ڈین فیکلٹی ممبران نے اجالا سگنس کو یہ پروگرام کرنے پر انہیں مبارکباد دی ہے اور امید ظاہر کی کہ اسی طرح کے پروگراموں کا انعقاد آگے جاری رکھا جائے. اجالا کشمیر کی طرف سے یہ پروگرام نہ صرف زرعی یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی NIT بلکہ جموں کشمیر کے مختلف جو اہم یونیورسٹیز کالج اور باقی پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اس طرح کے تربیتی کیمپوں کا انعقاد کیا گیا. اسی طرح سے آنے والے وقت میں جموں کشمیر پولیس کی مختلف اکیڈمیز میں بھی اس طرح کے پروگرام دیا جائے گا اور بیلٹ فورس کے ساتھ ساتھ سکولوں کالجوں یونیورسٹیز اور سرکاری و غیر سرکاری دفاتروں میں اجالا سگنس کشمیر کے مفت طبی کیمپوں کا اور میڈیکل کاؤنسلنگ کا پروگرام جاری رہے گا. وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم اور خالی اپنے لیے نہ سوچیں. جو آپ کے ساتھ اپنے فرینڈس پڑھتے ہیں آپ کے کلاس میٹس پڑھتے ہیں آپ کے فیملی ممبرس ساتھ رہتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ان میں اسٹریس فیکٹر کیا ہے کون سی چیز اس کو پریشان کرتی ہے.
Is our family member simple diabetic, وہ diabetes کی وجہ سے depression میں چلا گیا? Is our family member who has got a cardiac stunting, اس کی وجہ سے depression میں چلا گیا? So there are some issues where we can explain them, where we can counsel them, where we can bring their life to normal. But there are some issues جہاں ہمیں ان کو emotionally support کرنا ہے, جہاں ہمیں avoid کرنا ہے, جہاں ان کو یہ کرنا ہے کہ here you have to stop, there is no option. Fourth is we have to manage our emotions. Different people manage their emotions in a different way. For example, before coming to hospital, I had a patient in ناظرین، اب فلسطین اور غزہ کے بیچ میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں کیا معاملات ہیں؟ بیتے شام میں جو آنکڑے آئے ہیں بڑے خوفناک ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت مکمل طور پر جاری ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 18,500 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں، جبکہ آج بھی ہزاروں فلسطینیوں کی لاشیں عمارتوں کے ملبے میں دبی ہوئی ہیں۔ غزہ میں انسانی نظام پوری طرح سے درہم برہم ہو گیا۔ فلسطینی، یہاں تک کہ فلسطینی آبادی جو ہے، نصف آبادی جو ہے، بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے۔ ایسے میں اسرائیل کو غزہ میں زمینی کارروائی مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ غزہ پر زمینی حملہ شروع ہونے کے بعد فلسطینی ملیٹنٹوں کی جانب سے گھات لگا کر حملے کیے گئے۔ حملے میں کم از کم 9 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ حملہ اب تک کیے جانے والا سب سے مہلک حملوں میں ایک ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈوز ڈھانچے کو توڑ دینے کا دعویٰ کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے کے دوران کم از کم 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ 1 درجن فلسطینی کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو جنہیں پناہ گزین کیمپوں میں کام کرنے والے فوجیوں نے ان سے ہتھیار، گولی بارود اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لیا۔ سرنگوں کی شافٹ اور مشاہداتی چوکیوں پر 6 دھماکہ خیز لیبارٹریز کو بھی بے نقاب کیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بھی 7 فلسطینیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل اور حماس جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 270 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ادھر وزیر اعظم نیتنیاہو نے جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں اپنی جارحیت کو آخر تک آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ بدھ کے روز نیتنیاہو کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب اس حملے میں شہریوں کی ہلاکت کی تعداد پر بین الاقوامی تنقید میں اضافہ ہوا۔ وہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے غیر پابند ووٹ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں کم از کم 9 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد نیتنیاہو نے اسرائیلی فوجی کمانڈروں سے ملاقات کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ نیوز ایٹ 6 کا یہ شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ لداخ نامہ میرے ساتھی اب تک لائیں گے، کچھ دیر بعد ظہور لولابی، لیکن اس کے فوراً بعد کشمیری خبر نامہ ساحل امین لائیں گے، اور اس کے فوراً بعد آپ دوبارہ 8:30 بجے پروگرام مدعا میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد رات کے 9 بجے دوبارہ ساحل امین کشمیری خبر نامہ لائیں گے، اور اس کے بعد 9:30 بجے کے بعد پروگرام اب تک میرے ساتھی سنم اعجاز آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال نیوز ایٹ 6 میں مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔